जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मान को कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज चैत्र मास 24 दिन अप्रैल मासर 7 तारीख मंगलवार। आज पंचमी 26 दंड 2 अपराह्न 4:01 पर्यंत। आज ज्येष्ठा नक्षत्र 59 दंड 6 शेष रात्रि 5:14 पर्यंत। आज व्यतिपात योग तैतल्यकरण तेणु जन्म होता शिशुर आज विचाराशी विप्रवर्ण राक्षसगण शेष रात्रि 5:54 पर धनुराशि क्षेत्रीय मतांतर राक्षसगण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फल कृषि संतान हानि। तेणु होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और कांस्य पात्र दान। आज पंचमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बेल भोजन निषेध। अपराह्न 4:01 पर निम्ब भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, आज जदि अशुभ बेला 12 बेला कथा कहवा दिवा 7:09 पर 8:84 8:43 मध्य। काल बेला दिवा 12:56 पर 2:30 मध्य। काल रात्रि 7:31 पर 9:04 मध्य। आज जदि आम शुभ बेला बा अमृत योग कथा कहवा दिवा 7:59 पर 10:24 मध्य। दिवा 12:48 पर 2:28 मध्य। 3:40 पर 4:16 मध्य। संध्यारू 6:47 मध्य। रात्रि 9:09 पर 11:33 मध्य। रात्रि 1:57 पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में जानिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा, शेष रे मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कौन आसुची अप्रैल मास 7 तारीख मंगलवार 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे कार्ड। प्रथमे मेष राशि। प्रथमे देखिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि क्वीन ऑफ कप कार्ड। आज आपणकर मन भाराक्रांत रहिबो। अवश्य समस्त को निज भल पाइबार बांधिबा को चेष्टा करिवे। सुमधुर वाक्य रे निजे भल हवा पाई उद्यम करिवे। सबु परे भी सुख किछि आपणकर उबा नहीं पारे बा सुख किछि हानि ही पारे। सेति प्रति आपण टिके आज सजग रहंतु। मनरे क्रोध आसिले भी दमन करंतु। तबे जाइकी दिन आपणकर उचित भाव रे गति करिवो। जदि आपण चिड़चिड़ा होइजिबे, जदि विस्मय मनोभाव रखिबे, ताहले मन बेसी सुखाहानि हबो, बेसी दुख को आमंत्रण करिवे। तेणु आज निजको कंट्रोल करंतु। समस्त को भल पाइबा भितर बांधिकी रखंतु। देखिबे यथातथा भाव में समय आपणकर अतिबाहित हबो। आज मुख्य कथारे मु कहबी, जदि आपणकर आर्थिक समस्या दिन को दिन बिगड़ी जाबाकू लागुछि, ताले दैनिक प्रातः काल रे शय्यारू जेतेबेले आपण उठुचंती 1 लोटा जल घर मुख्य दरजा आगे ढाली दिंतु। यह दैनिक करंतु। लक्ष्मीकर आगमन रास्ता आपणक गृह पर प्रशस्त निश्चित हम। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। वृष राशि पेज ऑफ वांड्स पॉजिटिव कार्ड। किछि कथा गंभीर भाव में जानिबार अछि। सफलता अवश्य आपनको मिलिबो, किंतु आज एमिति किछि कर्म करंतु नाही। बड़ मानक मर्यादा ऊपर जेमिति हानि न घटू। आपणक अधीन रे अनेक किछि रखिबा को चेष्टा करंतु नाही। मंगल हबो। आपण बहुत बुद्धिमान अटंती। निजर जो चिंताधारा मन भीतर को आसुची ताकू टिके सजाडंतु। कहीं ना ये चंद्रमांकर कार्ड अछि। आपणकर आसुतिबा किछि गुड न्यूज दर्शाउची। कार्ड किछि गुड न्यूज आपनको मिलिबो। खुशी रहिबे। किछि न भाबी चिंती ओवर एक्साइटमेंट है कि किछि भी काम आज आपण करि पारंती। आपनको माने पार्टनर को सहित कुआडे बुलाबुली करबा को प्राय जाई पारंती। चाकरी व्यवसाय मनी क्षेत्र रे अनेक किछि कार्य आपणक हाथ को आसी पारे। आपण हड़बड़ी आज कौन निष्पत्ति नियंतु ना। कार्य क्षेत्र में दूरयात्रार
परिवार जोग देखा दूची रिजल्ट जदि आपणकर बाहर अच्छी ताहले निश्चित शुभफल आपको प्राप्ति हो पार। तेरे आज दिन आपण अवश्य सुख सम्मान प्राप्ति हम। आज स्पेशल कार्यक्रम कहबी मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने सप्ताह थे मात्र घर चट्टान को लुण पानी पोछा उचित। या द्वारा घर में कली झगड़ा कम होता है, गृह में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर न था। तेणु सप्ताह थे लुण पानी गृहर चट्टान को सब पोछतु। एवं आसतु देखा मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि 6 ऑफ वांड्स सबुआड़ सपोर्ट आपको मन में उत्साहित आपण भितर आत्मविश्वास बढ़ लाइफ रे किसी घटबार जो देखा दूची गर्वित अनुभव कर पारती। बंधु मान बंधु आपको नहीं गर्व कर जो देखा दे पाए। कौन इन्वेस्टमेंट करुले आज से लाभवान आपको मिल सब कार्य सफलता अच्छी। आपण चाकरी प्रमोशन चांस रोचे पॉजिटिव अनुभव करेंगे। समस्ते आपको सपोर्ट करेंगे गाइड करेंगे। कौन काम को जदि आप हाथ को नौले से लाभ भी हम किंतु ये सब आपण भाग्य भितर भी आपणकर मन टी दुर्भावना भितर गति कर मन टी नेगेटिव चिंताधारा रही किछिटा सेमती प्रेशर बा फाइनेंस कथा बा कौन कार्य को लेकिन चिंता आपण भीतर देखादेव। तेणु ये दुर्भावना को मन भीतर परिहार करंतु निश्चित दिन आपणकर भल रहिबो। आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे चाहूँगी मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने जदि आपण माने अनेक फाइनेंस प्रोब्लेम रे रहउचंती बा दियना कर्ज रे बुड़ी जाउचंती निजर व्यस्त जीवन भितर मन रखंतु गुरुवार दिन कदली गछ ऊपर स्नान पर जल ढालिबो अभ्यास करंतु और संध्यारे से गछ मूल दीप आपण जालंतु किंबा अस्वस्थ गछ मूल से गुरुवार गुड़ दुग्ध मिश्रित जल ढालंतु। आर्थिक समस्या आदौ रहिबो नाही। आपण याको परीक्षा करके देखंतु निश्चित उपकृत होई पारिबे। एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि द फुल कार्ड पावर आपण को ऊपर रहउची। बुझापना ठीक आपण रखिबा को चेष्टा करिवे जा द्वारा सब परिस्थिति को समस्या को समाधान करि पारिबे। आपण को निज पावर विषय किछि भी जणा नाही। जे जा कहबो आपण सेतिरे आज राजी हे जिवे। निज योग्यता निज शक्ति विषय आप किसी भी जानी पारु नांती। लक किंतु आपन को साथ देबो। आपण निज ऊपर विश्वास भगवान को ऊपर भरोसा रखी काम करंतु। भल समय अछि बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो। भाभी चिंती निर्णय नियंतु। जहाँ भी काम करूछंती ता पूर्व जांको सहित मित्रता अछि सब कथा शेयर करंती ताको सह आलोचना करी काम आरंभ करंतु। अल्प किछि रिस्क नै काम आरंभ करंतु। जदि रिस्क न नेबे सेठी आपण अटकी जिवे जार फल प्रतारित होइछबो। ए आपण को सहित छलना कपट करी नेगेटिव रे पकई पारती से प्रति कौन कार्य को लेकिन प्रतारित हबार जोग देखादेव। केयरफुल से प्रति टिके रहिबे। तेबे आज स्पेशल कथा मु कहबी आपण माने घरे जतबेले कौन दिन देखुचंती सकाळे उठिबा मात्रे बारंबार कौन छोट पिला आपण को खाइबा को मागुचंती बिना कारण रे कांदुचंती से दिन आपण को घर प्रत्येक सदस्य सावधान रहिबा उचित कारण यह कौन प्रकार अशुभतार सूचना देइथाय। एप्रति टिके पिलामानकु सजाग रखंतु। न मागिबा पूर्व खाइबा को दबा उचित मन करंतु। एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि विषय। सिंह राशि 8 ऑफ पेंटाक्लस पॉजिटिव कार्ड। एकाग्रता सहित किसी कार्य करबा दरकार अछि सफलता निश्चित प्राप्ति हबो। कोनोसी अर्थ कैरियर क्षेत्र में नवा चाकरी सफलता किंबा व्यवसाय आरंभ करबा पई शुभ समय। स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्या थिले दूरीभूत हबा ए काल सूचना दोछि आगो को किछि भल सफलता पाइबे। किंतु आज टिके जगी रखिकी आपण चलिबा आवश्यक अछि कहीं आपणकर आज कौन जिनस भांगी जा हजि जा द्रव्य नष्ट हवा ये सब दिगरे आपण टिके केयरफुल रहिबे। आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबाकू चाहूँगी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने जदि तुमे घरे पूजा करुवा समय कौन अतिथि तुम घर को आसुचंती तेबे ताहा अति शुभदायक बोलिकी जानतु। यही समय अतिथि को जलपान कराइबे। संध्या बेले हेले पूजा समय कौन सुहागिनी नारी जदि आपण घर को आसला साइरु बा पड़िशारू ताले जानतु सौभाग्यर लक्षण अटे। एथिरे स्पष्ट बुझा पड़ुछि तुम घर को लक्ष्मी आगमन करुछंती। तेणु श्रद्धार सहित सेमानकु व्यवहार करंतु। एबे आसंतु देखिबा कन्या राशि विषय। कन्या राशि 3 ऑफ सोर्स। आज आपण मन टिके दुख परिवार जो देखादेव। विश्वासघातकर चिंता मन को मारिदेव। बुझाबना ठीक न रखिले एपट सब हो संभावना रहिबो। तथापि जहाँ हूँ आपण भल हम। ईश्वर को भरोसा करंतु सब भल हम। मनी कैरियर क्षेत्र चाकरी रे बाधा आसिले भी सफलता पाइबे। फाइनेंशियल लॉस देखादेव। देखी जाइए टिके इन्वेस्टमेंट करंतु कारण आज भाभी चिंती
ଧୀର ଭାବରେ ଉଚିତ ମନେକରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାରମ୍ବାର କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଘରର ଚଟାଣକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛିବା ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ରହିବ, ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବେଶ। ତୁଳା ରାଶି 9 of Wands। ଆଜି ମନରେ ବହୁତ ବଳ ରହିବ, ଡର ଭୟ ମନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ସାହସ ରଖିବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସାହସକୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାର ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ଆଜି ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ କରିବେ। କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଅର୍ଥ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁକୂଳକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘରେ ହୋମ କରନ୍ତୁ, ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାରଣ ଏହି ହବନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜଣା ନଥାଏ, ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ବାର ଜପ କରି ଆହୁତି ଦେଲେ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁକି କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବେକ ସର୍ବଦା କରନ୍ତୁ, ତାର ଲାଭ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସୁଖ ସମ୍ମାନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଲାଭ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସଫଳତା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଘରଟା ବା ଖରକାଇନି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହାସଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ତୁମ ପୂଜା କଲା ସମୟରେ ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି ହେଉ ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦି ଉଠେ, ତେବେ ଜାଣିବ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଘରର ଚଟାଣକୁ ସପ୍ତାହ ଥରେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ, କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିକ୍ସ ଆଜି ନେବେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତରବରିଆ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ସ୍ଥଗିତ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆଜି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବା ପରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଆଗରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଦୈନିକ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ବାର ଥକିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି। ରିଲେସନରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ଧୁ, ମା କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କରଜ ଦିଅନା ସୀମା ଟପୁଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ଏହା କେବଳ ଖାଲି ଗୁରୁବାର ଢାଳନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ଅନେକ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। କୌଣସି ମନ ହାଲୁକା ହେଲା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ପାଇବେ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଳ ଢାଳିବେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି 4 ଅଫ୍ କପ୍ କା ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲୁଛି। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଭଲ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଭଗବାନ କିଛି ଉପହାର ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବନା ରହିବ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭକ୍ତି ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ, ଭକ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ନିର୍ମଳ ରହିବ ଆଉ ଭଗବାନ ସେ ନିର୍ମଳ ମନ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା, କର୍ଜ ଦିଅନା ଏସବୁ ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୁରୁବାର ଗୁଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଯେହେତୁ ଶରୀର ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗଳାଟା ଟିକେ ଦବିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ଲିୟର ଭାବରେ କିଛି କହିହେଉନି ଟାଣିକି। ଯାହା ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।